Gledate Aaron Crafts, ja sam Nemanja Grujin. U drugoj epizodi serijala o kompaniji Skydio, američkom lideru u svetu autonomnih dronova, saznaćemo kako su dobili istorijsku dozvolu za letenje van vidnog polja u celom Japanu, kako su se izborili sa kineskim sankcijama i izazovima u lancu snabdevanja, te kakve nove dronove spremaju za hitne službe. Budućnost autonomnog letenja je već počela. Ostanite uz Aaron Crafts. Iste godine kompanija Skydio u Japanu dobila je istorijsku dozvolu za letenje izvan vidokruga, BVLOS. Sada ćemo i objasniti zbog čega je to bitno. Beyond Visual Line of Sight, u prevodu bi to bilo letenje dronom van vidnog polja operatera. U praksi to podrazumeva da pilot ne vidi dron direktno sopstvenim očima, već ga kontroliše pomoću instrumenata, kamera, senzora ili automatizovanih sistema. Te operacije posebno su važne jer omogućavaju inspekcije infrastrukture na velikim daljinama, infrastrukture poput dalekovoda, naftovoda ili železnica, nadzori i praćenje što je bitno u šumarstvu, pograničnim područjima ili u poljoprivredi, dostavu tereta dronovima i misije potrage i spasavanja. Međutim, BVLOS letovi su strogo regulisani jer nose veći rizik od sudara i zahtevaju posebne dozvole i naprednu opremu kao što su sistemi za izbegavanje prepreka, integracija u vazdušni prostor i redundantna komunikacija, odnosno da postoji rezerva u vezi, da sistem ima više puteva ili metoda za prenos informacija, tako da ako jedan otkaže, drugi nastavlja da radi. Japan je jedna od prvih zemalja koja je omogućila takav nivo autonomije BVLOS operacija. Tamošnje Ministarstvo civilne avijacije dalo je istorijsku nacionalnu dozvolu kompaniji Skydio da u celom Japanu izvodi BVLOS operacije potpuno na daljinu, bez potrebe za dodatnim posmatračima ili dodatnim sistemima detekcije drugih vazduhoplova. Dozvola važi svuda u Japanu, nije ograničena na određena mesta ili period dana, osim jedne formalnosti. Pre svake misije potrebno je samo izvršiti kratku prijavu leta putem zvanične platforme. Skydio je sada mogao bezbedno i autonomno da leti dronovima blizu struktura, na primjer mostova, zgrada, elektrana, čak i kada pilot nije bio na licu mesta. Time se smanjuju rizici i radna snaga jer nema potrebe za dodatnim ljudima na terenu da prate dron ili posmatraju da li ima drugih letelica. Operacije su se obavljale uz pomoć malo pre spomenutog Skydio Docka, autonomne baze za dronove i Remote Opsa, daljinskog operativnog sistema koji su omogućavali autonoman i efikasan rad na daljinu. Taj istorijski sporazum kompanije Skydio i Japana omogućio je da se širom zemlje postavi hiljade dokova koji će čuvati mostove, fabrike, železnice, ali i reagovati prilikom zemljotresa, poplava ili tajfuna. U medijima je to nazvano kao nacionalna mreža dronova čuvara, a Skydio Dock bio je njihov prvi red odbrane. Međutim, uprkos velikim uspesima, Skydio se suočavao i sa ozbiljnim izazovima. Rastuće tenzije na globalnom nivou i sve veća potreba za sigurnim američkim dronovima otvarale su nove prilike za Skydio. Međutim, istovremeno donosile su i rizike, sankcije i probleme u lancima snabdevanja koji su značajno uticali na poslovanje. U oktobru 2024. Kina je uvela sankcije kompaniji Skydio, nakon što su njihovi proizvodi odobreni za upotrebu u vatrogasnim jedinicama na Tajvanu. Taj potez ozbiljno je poremetio nabavku komponenti i dodatno zakomplikovao proizvodnju. Narednog meseca iste godine Skydio je izgubio drugi deo ugovora sa američkom vojskom za program izviđanja kratkog dometa od konkurentske firme Red Cat Holdings. Taj poraz predstavljao je veliki udarac za kratkoročni rast kompanije. Do tada saradnja sa vojnim institucijama činila je više od 50% poslovanja. Adam Bray, izvršni direktor kompanije Skydio, tada je izjavio da je globalna zavisnost od kineskih komponenti poput baterija i senzora pokazala svoju ranjivost i da je Kina taj lanac snabdevanja koristila kao sredstvo pritiska. Našavši se na crnoj listi od strane kineske vlade, bili su primorani da smanjuju isporuke baterija, a u isto vreme da traže alternativne dobavljače van Kine. Bray je taj događaj nazvao incidentom i započeli su saradnju sa dobavljačima iz Tajvana.
Osvrnuo se i na vojnu pomoć u Ukrajini i rekao da su američki dronovi morali da prođu kroz određen sistem upgrade-a u smislu poboljšanja otpornosti na elektronsko ometanje i navigaciju bez GPS signala. Ponosno je rekao da je njihova X-10 platforma postala prvi američki dron koji je prošao testove ukrajinske elektronske odbrane. Do juna 2025. godine Skydio je potpisao dvogodišnji ugovor sa State Departmentom, vredan $74 miliona i zaposlili su veliki broj lokalnih inženjera i korisničke podrške u Ukrajini uz mogućnost buduće proizvodnje komponenti. U septembru 2025. Skydio je pompezno proširio svoju flotu dronova i predstavio nove letelice. Nadovezujući se na uspeh svoje popularne platforme X-10, predstavio je dva nova drona razvijena za specifične i zahtevne potrebe hitnih službi. Model R10 namenjen operacijama u zatvorenom prostoru i model F10 za long range misije pomoću letelice sa fiksnim krilima. I to nije samo priča o nekim novim običnim dronovima, već je reč o stvaranju kompletnog integrisanog ekosistema. Time je sada Skydio pružio policiji, vatrogascima i spasilačkim timovima specijalizovan alat za gotovo svaki mogući scenario. Od pretrage zgrade ispunjene dimom, pa do potrage za osumnjičenim duž seoskog autoputa. Skydio R10 predstavlja pravo revolucionarno rešenje za taktičke operacije u zatvorenom prostoru. Reč je o kompaktnom kvadkopteru težine svega oko 770 grama, dimenzija 10x10 inča sa ugrađenom zaštitom za propelere, projektovanom da se bezbedno kreće kroz haotična i opasna okruženja sa kojima se susreću pripadnici hitnih službi poput skladišta ispunjenih dimom ili nestabilnih urušenih zgrada. Upravo je R10 opremljen funkcijama posebno razvijenim za takve situacije. Poseduje ugrađeno osvetljenje za rad u mraku, dvosmerni audio sistem koji omogućava policajcima komunikaciju sa žrtvom ili osumnjičenim, kao i novu Skydio Night Sense tehnologiju za izbegavanje prepreka tokom letenja u potpunom mraku. Njegova uloga je da prvi uđe na vrata, pružajući službenicima ključni pogled iznutra, kako bi procenili situaciju pre nego što sami budu izloženi opasnosti. Prodaje se po ceni od $5.995 i posjeduje takozvani Turtle Mode koji omogućava dronu da se sam prevrne i vrati u pravilan položaj ako padne na opačke, kao i dovoljno snage da ukoliko sleti negde u zatvorenom prostoru, može da podrži i do 3 sata pregovora uz neprekidan prenos video signala. I dok je R10 namenjen operacijama na malim udaljenostima i u skučenim prostorima, model F10 razvijen je za brzinu i izdržljivost. Reč je o dronu sa fiksnim krilima koji može da dostigne brzinu oko 130 km/h i da ostane u vazduhu duže od 90 minuta. Zahvaljujući tome, idealan je za velike misije van vizuelnog dometa, BVLOS. Namenjen je zadacima poput praćenja širenja šumskih požara, dugotrajnim potragama za vozilima ili nadzora ogromnih ruralnih područja tokom akcija traganja i spasavanja. F10, čije puštanje u prodaju se očekuje tokom prve polovine 2026. godine, projektovan je da poleće iz istih automatizovanih dok stanica kao i X10, čime se stvara jedinstvena mreža dronova spremna za rad sa krovnih lokacija, odnosno iz tih operativnih baza za dronove koje se nalaze na krovovima objekata, što je idealno za službe koje pokrivaju velike teritorije. Prava snaga Skydio strategije leži u tome što R10 i F10 nisu samostalni proizvodi. Oni predstavljaju proširenje X10 platforme i koriste isti softver, kontrolere i operativne procedure. To znači da policijska uprava može imati flotu različitih dronova za različite zadatke, dok piloti moraju da savladaju samo jedan sistem. Na taj način značajno se smanjuju vreme obuke i troškovi, što je izuzetno važno za javne službe sa ograničenim budžetima. Istovremeno omogućena je potpuna integracija podataka, pa se snimci sa sva 3 drona, da kažemo, slivaju u iste sisteme za upravljanje dokazima i dispečerske platforme. Godinama se industrija dronova utrkivala u pokušaju da napravi jedan savršen dron koji može sve. Skydio, međutim, igra drugačiju igru i, po mom mišljenju, znatno pametniju.
Shvatili su da budućnost nije u jednom dronu koji je dovoljno dobar za sve zadatke, već u porodici specijalizovanih letelica, savršeno prilagođenih svojoj misiji, ali potpuno međusobno povezanih. Slično pristupu koji je DJI primenio lansiranjem Matrice M400, platforme sa različitim korisnim teretima. Realno govoreći, mogućnost da patrolni policajac koji nije stručnjak za dronove lako upravlja R-10 letelicom unutar mračne i opasne zgrade predstavlja ogroman iskorak u bezbednosti službenika. Upravo je to snaga Skydio autonomije, da uklanja stres upravljanja letelicom i omogućava operateru da se fokusira na samu misiju. S druge strane, F-10 rešava veliki izazov nadzora ogromnih ruralnih područja. Kada sam jednom drugaru, dron operateru koji ima veliko iskustvo letenja po prostranstvima širom bivše Jugoslavije, ispričao o tom dronu, rekao mi je da brzina i autonomija drona sa fiksnim krilima predstavlja potpunu promenu pravila igre u velikim operacijama. To je zrela, promišljena i izuzetno snažna strategija kompanije Skydio. Oni ne prodaju samo dronove, već kompletno integrisano rešenje za javnu bezbednost, od početka do kraja procesa. To je briljantan potez koji će bez sumnje spasavati živote. Jedna od poslednjih objavljenih značajnijih informacija u vezi sa kompanijom Skydio je da je njihova softverska platforma DFR Command obradila više od 10 miliona poziva za intervenciju, čime je postala najintegrisaniji sistem Drone as First Responder, odnosno dron prvi na licu mesta, prvi u intervenciji u zemlji. I taj broj zaslužuje pažnju jer je 10 miliona puta dron poslat na hitan događaj i službe su dobile pogled na mesto incidenta brže nego što je patrolno vozilo moglo da stigne. To je dokaz da ta fantastična brojka dokazuje da DFR više nije eksperiment, već infrastruktura, a operativni sistem koji sve to pokreće razvio je upravo Skydio. Većina ljudi misli da je DFR samo dron koji stoji u kutiji i čeka poziva, a stvarnost je mnogo kompleksnija i mnogo impresivnija. DFR Command predstavlja operativnu okosnicu koja povezuje sve elemente sistema. U njegovom centru nalazi se Flight Deck, pilotski interfejs kroz koji operateri upravljaju misijama i lete Skydio dronovima. Ključna razlika je u onome što je već integrisano unutar sistema. Uživo pristigli pozivi za intervenciju iz svih platformi koje službe već koriste, objedinjeni na jednom mestu, bez prebacivanja između različitih aplikacija. Platforma je trenutno povezana sa više od 25 sistema javne bezbednosti. Kada recimo sistem za detekciju pucnjeva kompanije Sound Thinking registruje incident, dron se automatski pokreće, često i pre nego što neko uopšte pozove policiju. Kada policajac pritisne dugme na svojoj Axon kameri, dron je iznad lokacije za nekoliko sekundi. Kada ALPR kamera registruje traženo vozilo, dron je već na putu ka cilju. Sistem omogućava poletanje drona za svega 20 sekundi jednim klikom. To nije marketinška tvrdnja, već podatak zasnovan na hiljadama stvarnih operacija. Suština je brzina, a minute su presudne i podaci to potvrđuju. Policija Miami Beacha saopštila je da u 80% slučajeva njihov dron stiže na mesto događaja pre policijskih službenika. Tokom 22 nedelje korišćenja rešeno je 41% poziva bez slanja policajca na teren, a izvršeno je i 115 hapšenja u kojima je dron bio ključni faktor. Nisam ulazio u ceo proces objašnjavanja kako taj sistem funkcioniše, ali bi trebalo napomenuti da to nije automatizacija koja zamenjuje ljude, već ona ljudima kupuje vreme. U hitnim situacijama vreme je jedini resurs koji se ne može kasnije nadoknaditi. Međutim, bilo bi nepošteno da ne kažem i nešto što se obično prećutkuje ili nije okej, zato što pričamo o kompaniji Skydio. Oni prave odličan softver. DFR Command platforma je zaista impresivna, ali nemojmo se pretvarati da su uslovi na tržištu jednaki. DJI pravi bolje dronove. Tačka. Bolje kamere, bolje senzore, bolje performanse leta, ima bolji odnos cene i kvaliteta i to zna svaka policijska ili vatrogasna služba koja je koristila oba sistema.
Razlog zašto DJI trenutno ne dominira sektorom javne bezbednosti nije to što ih je Skydio tehnološki nadmašio, već zato što ih je politički nadigrao kroz lobiranje. Zabrana DJI dronova nije nastala zato što su bili nebezbedni na terenu, već zato što su politički proglašeni rizičnim u Vašingtonu, a tržište je to odmah osetilo. Ipak mnoge službe to nisu prihvatile ili su jednostavno odlučile da ignorišu. Širom SAD-a policija i vatrogasci i dalje koriste DJI jer je računica jednostavna, proverena tehnologija, razumna cena i pouzdanost potvrđena u hiljadama stvarnih misija. Kada je budžet ograničen, a životi u pitanju, koristi se ono što funkcioniše. To nije kritika Skydia. Njihova softverska strategija je zaista snažna, ali priča o hardveru u ovoj industriji još nije završena, a DJI poglavlje daleko je od kraja. Skydio je zadržao vrednovanje od preko 2,2 milijarde dolara. Globalno tržište dronova, koje bi do 2028. moglo da dostigne 41,3 milijarde dolara, nudi ogromne mogućnosti za rast. Pored svih izazova koji su prisutni, regulative, nestabilnost u svetu, tu je i konkurencija, a najveća je naravno kompanija DJI. Skydio će odgovarati inovacijama i oslanjanjem na domaću američku proizvodnju uz jasan fokus. Dronovi koji lete sami, bez pilota. I stigli smo do kraja ovog miniserijala o kompaniji Skydio. U narednom periodu očekujte još iznenađenja i zanimljivih priča. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako hoćete možete ostaviti i neki komentar ispod. Gledali ste Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! Grune produkcija Nemanja, to je to!